बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ राना फारूक दिलदार यूट्यूब चैनल के साथ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज से 2 महीने पहले, आज से 20 दिन पहले, आज से 15 दिन पहले, आज से कुछ एक हफ़्ता पहले मैंने मुख्तलिफ वीलॉग किए, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, बहस व मुबासे हुए, अपने कॉलम में ज़िक्र किया, चीज़ें हुई कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हैजान की कैफियत थी कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा, मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब किसको आर्मी चीफ लगाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून ने जनरल आसन नवाज जंजुआ, जनरल मुशर्रफ, जनरल रहील अशरफ, जनरल कमर जवेद बाजवा जो कि इस वक्त अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रुखसत हो रहे हैं, उनकी जगह जनरल आसम मनीर साहब का ऐलान किया। इस वक्त ताज़ा खबर है कि जनरल आसम मनीर आर्मी चीफ और जनरल शमशाद सहर मिर्ज़ा जो कि ज्वाइंट चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ कमेटी नामजद कर दिया गया। समरी वजीर सदार प्रेसिडेंट हाउस पहुंचा दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी खबर पर कायम रहा। मैंने खबर पर बार बार लोगों ने मेरे वीलॉग का, मेरे कॉलमों का, मेरी बहस मुबासे का मजाक भी बनाया कि आपके पास क्या ऑथेंटिक सोर्सेज है। कल भी मैं एक बड़े अहम शख्सियत के पास बैठा तो उन्होंने कहा आपका आर्मी, आपके ख्याल में कौन सा आर्मी चीफ होगा। मैंने कहा मैं अपनी खबर पर अभी तक कायम हूँ कि अगर मौजूदा हुकूमत, अगर शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आर्मी चीफ लगाना है तो जनरल आसम मनीर साहिब होंगे और चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ कमेटी जनरल सहर शमशाद मिर्जा होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरा चैनल निकाल कर देखें, मैंने 2 नाम लिए क्योंकि इस वक्त इस दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब और पीडीएम हुकूमत ने एक फैसला किया था, सीनियरिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, किसी को सुपरसीड नहीं किया जाएगा, किसी को नहीं किया जाएगा। जिस जर्नल का ऐलान के ना टॉप पे होगा उसी का ऐलान किया जाएगा। इसी वजह से, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अथेंटिक सोर्सेज थे जिसकी वजह से मैंने इन 2 जर्नल्स का नाम लिया। मैं अपनी खबर पर आज से 2 महीने पहले तक भी कहा, मैंने मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन लोगों से रब्ते करके ख़बर लेने की कोशिश करता रहा, हुकूमत से भी, इस्टेब्लिशमेंट के जो दोस्त हैं और भी दूसरे जो सोर्सेज हैं एजेंसियों की उनसे भी। लेकिन मुझे जो कि मौजूदा गवर्नमेंट का जो बिहेवियर लगा, मौजूदा गवर्नमेंट की जो चॉइस लगी, वो आसम मनीर साहब नज़र आ रहे थे कि आसम मनीर साहब ही मौजूदा आर्मी चीफ होंगे और जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा जिनका कैरियर बड़ा साफ शफाफ है, जिनके बारे में कह सकते हैं बड़े स्ट्रेट फारवर्ड सख्त तबीयत के मालिक हैं जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा। दूसरी तरफ जनरल आसम मनीर साहिब जो कि कोर कमांडर गुजरांवाला रहे, एसएसजी रहे और जो है डीजीआईएसआई के अहम ओहदे पर 8 महीने तक रहे, वो किस तरह उस ओहदे से हटाए गए। आज वो आर्मी चीफ के तौर पर पाकिस्तान की कमांड करने के लिए सिपा सलार मौजूदा हुकूमत ने नामजद किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं अपनी खबर पर कायम रहा तो इस खबर की आज वो खबर सच साबित हुई। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने समरी प्रेसिडेंट हाउस को रवाना कर दी है। अब अगर कोई कानूनी पेचीदगी पैदा ना की गई या इस मुल्क में ये हमारी आर्मी को इस्तेमाल ना किया गया या सियासी गन के तौर पर इस्तेमाल ना किया गया तो फिर प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब आज ही किसी वक्त वो समरी एक्सेप्ट करके वो रवान नोटिफाइड कर देंगे जनरल आसम मनीर और शहर शमशाद मिर्ज़ा को, और 29 को और 27 को शहर शमशाद मिर्ज़ा जनरल नदीम रज़ा की जगह चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ कमेटी और आसम मनीर साहब आर्मी चीफ के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। और कमर जवेद बाजवा साहब जिन्होंने कल एक बड़ी ही धुआंधार तकरीर की जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के बयानिए के ऊपर भी बात की, उनको दरपेश चैलेंजेस पर भी बात की, उन्होंने जो उनको मसाइल थे, जो उनकी खिदमात थी उसके ऊपर भी मुकम्मल बात की। मैं अब इस वीलॉग में किसी किस्म की कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाह रहा तो, लेकिन आसम मनीर साहब आर्मी चीफ तैनात हो चुके हैं। लेकिन रात इमरान खान साहब की तरफ से कुछ जर्नलिस्ट के साथ जो इनकी मुलाकात थी उसमें उन्होंने कहना था मैं जंग लड़ूंगा आर्मी चीफ के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में मैं पीछे नहीं हटूंगा।
لیکن ابھی تک جو ان کے قریبی رفقا ہیں، جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، ان کے ابھی تک جو تاثرات ہیں ان کے خیال میں کہ وہ عمران خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں جو بھی آرمی چیف ہے وہ پاکستان. فواد چودھری صاحب نے کل میں نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ جو بھی آرمی چیف، ہمیں کسی سے کوئی نہیں ہے، جو موجودہ حکومت کا استحقاق ہے وہ لگائیں، جس کو چاہے لگائیں، لیکن وہ ہمارا بھی آرمی چیف ہوگا، وہ حکومت کا بھی ہوگا، وہ پاکستان کا آرمی چیف ہوگا. عاصم منیر صاحب کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، سیاسی حالات اب ان کے سامنے ہیں، ملک میں معیشت کا اس وقت جو صورتحال وہ بھی سامنے ہے. دوسری افغانستان انڈیا کے معاملات پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں ان کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہوگی. اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد جب پریزیڈنٹ ان کو نوٹیفیکیشن کر دیں گے تو کیا وہ عاصم منیر صاحب ان حالات کے ساتھ کیسے نپٹتے ہیں، وہ چیزیں ہیں. کیونکہ ایک سواڈ بڑے ایک دھواں دار اور زبردست قسم کے جنرل ثابت ہوئے ہیں، وہ حافظ قرآن بھی ہیں، وہ جو ہے سواڈ آف آنر بھی رکھتی ہیں، بڑا شاندار کیریئر ہے ان کا پورا ملٹری کا، تو بڑے ایکسپیرینس پرسن ہے، گفتگو بڑی شاندار کرتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ میری ذاتی طور پر ان کے سے کوئی ملاقاتیں نہیں، لیکن جن دوستوں نے، میرے جاننے والوں نے ان کے ساتھ کام کیا گجرانوالہ میں، جب ان کی وہ کور کمانڈر تھے، اس وقت جب جیسے جیسے میں نے خبر نکالنے کی کوشش کی، سب نے کہا کہ بڑے ہی شاندار اسٹریٹ فارورڈ انسان ہے، کسی لگی لپٹی کے بغیر جو ہے غلط چیز کے بارے میں فوراً اپنا جواب دیتے ہیں اور بڑے حاضر دماغ ہیں، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں. تو میں ان کو بڑی مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، پاکستان کے لیے اچھائیاں ہوں، پاکستان کی بہتری کے لیے وہ کام کرے. پاکستان ہے تو آرمی ہے، پاکستان ہے تو حکومت ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری نئی قیادت کو بھی، جو ہمارے سپہ سالار ہیں، چیئرمین ہیں، اور ہماری فوج کی بھی حفاظت فرمائے، ان کو ثابت قدمی اور ان کے اندر اور جذبہ ہمت عطا فرمائے. جس طرح وہ مختلف جگہوں پر اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہیں، نوجوان میجر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. تو آپ میری تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم کرے، اور میں ایک بار پھر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. السلام علیکم.